umikot. Kanino? Nahuli ka, takulan. Takulan? Hoy! Hoy, nalagan, takulan. Takulan pa rin. Kanino? Violation? Takulan? Sayang naman. Yes. To Domingo. To Falcon. Falcon. Sagal pa rin. Ako rin Diatis. Back. Easy 2 points by Diatis. All. 20. Labang niya yun. Galato. Galato. Oh! Oy! May sila natin. Tawa niyo. Domingo. Tawa natin. Oy! Tawa Diatis. 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 Pull up. Pinagkay kay Rubio. Easy 2 points. Hindi daw rin kasablan yan. Galato. Galato. Kanino bibigay? Kay Takulan. Takulan. Back to. Galato. Galato pa rin. Back to. Ang Berlina number 2. Tabiay. Diasis. Mamadasan. Yes. Oy, kanubin na yan. Jeremy. Diasis. Bong kayo sa blay. Kanino? Kanino? Takulan. Oy, ano sila? Blue ball pa rin. Andrina. Andrina. Hoy! Domingo! Walang ganun. Domingo, first. Domingo, first personal foul, first is foul. Shout out sa nag-video natin. Kami naman, binidyo na. Galato. 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 Pag-ibig, di makapasok. Ako ng foul. 21, Domingo. Second personal foul, second team foul. Oh, man, isang quarter.